আমাদের পঞ্চায়েত নগরের नामांकित করেছেন কে বুদ্ধদেব भट्टाचार्य। हाँ, इस राज्य का चीफ मिनिस्टर जो मंच में भी समावेश में भी पुलिस को भी और जितना भी हो सदन के और विधानसभा के अंदर भी एक कथा बोलते जिसका जुबान लड़खड़ाता नहीं था कि जहां धर्मेंद्र में दंगल करते उसमें आज माथा तो उड़ गया तारपरे দেখা যাবে তার নাম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চিফ মিনিস্টার ছিল কিন্তু তার আগে তিনি আমাদের সংগঠন ডিওয়াইএফ 1968 তে আমাদের সংগঠনের প্রাক্তন সম্পাদক। এই সাহস জোর আর স্পিরিট নিয়ে আমরা লড়তে নেমেছি। चोर नेताओं के पीछे भागने के लिए नहीं हम लोग लड़ते हैं। हम लोग पूछना चाहते हैं भारत का संविधान है कीजिए अपना धर्म का पालन कौन मना करता है और अगर कोई बोलता है कि इस धर्म के लिए उस धर्म का पालन करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है तो पुलिस কোথায় আছে ভাই পুলিশ কোথায় আছে সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা হবে যে সংবিধান মানবে না তার গলা ধরে টেনে হিড় করে লগাবে ধরে দাও কোথায় আছে পুলিশ पुलिस तो बस इस टोटो वाले के पास में 10 रुपया मांगने पर है और इसके अलावा पुलिस नहीं करनी काज करते দেখছেন আপনাদেরকে স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে খুনিদের রেপিস্টে তোলাবাজে যারা লুটে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আরে অফিসার ভিতরে চাল কবুল করে ফাইল নিয়ে কাজ করুন কথা দিচ্ছি সাদা ঝান্ডা হাতে নিয়ে ডিওয়াইএ পায় আপনার সিকিউরিটিতে থাকবে কিন্তু যদি আপনার অফিসার ভিতরে বদমাশি করেন तो बाहर ढाल बनकर आदमी होंगे जनता के सामने जो खड़ा होगा वो भी भगत सिंह का ये संगठन होगा। আমরা একদম করে যাব না কি চাইছি আমরা খাতার জায়গা চাইছি कोई नाजायज मांगे हम लोगों का আমাদের শ্রম এই দেশের গঠনে কাজে লাগাতে চাইছি कोई नाजायज मांगे हम लोगों का পশ্চিমবঙ্গে 100 দিনের কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে জব কার্ডটাকে তুলে দিচ্ছে পিঠে ব্যাগ নেবার আগে রাজ্য ছেড়ে দেবার আগে একবার পঞ্চায়েতের প্রধানের কলারটা ধরবো না যে কি হলো আমার কাজটা কবে আসবে টাকা नहीं पूछेंगे जो लोग भगवा झंडा लेकर इस त्याग का प्रतीक को लेकर लूट कर खाने वाला का प्रतीक में बदल लिया है और भाजपा से नहीं पूछेंगे कि पश्चिम बंग में 100 दिन कटा क्या बंद करने के जो तुम्हारे बाबा संपत्ति होते अरे वो पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है किस हिसाब से और किस बुनियाद पर ये पैसा आप लोग रोक कर रखा है नहीं पूछिएगा सवाल। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে এতগুলো এখানে কৃষিজাত ফসলের উপরে দাঁড়িয়ে এতগুলো কর্মসংস্থানের জায়গা তৈরি হচ্ছিল কেন বন্ধ করে দিলেন